द्वितीय सामुएल पुस्तक 3 अध्याय 20-21 पद आमे पढ़िबा। समस्ते आपणा आपणा हस्तरे बाइबल धरी रखंतु। ए रूपे अब्नर आपणा संगरे 20 जन नेई हिब्रोन रे दाऊदंक निकटरे उपस्थित हैला। तहिरे दाऊद अब्नर तांको संगी लोक मानक पई भोज प्रस्तुत कले। एउतारे अब्नर दाऊदंकु कहिला, मु उठी जाई समस्त इस्राएल को मोहर प्रभु महाराजंक निकटरे संग्रह करिबि। तहिरे से माने आपणक सहित नियम करिबे ओ आपण समस्तंक उपरे निज प्राणर इच्छा मत राजत्व करिबे। तहु दाऊद अब्नर को विदाय करन्ते से कुशଳରେ प्रस्थान कला। दाऊदंकर बयस 17 वर्ष थिबा समय जणे मेषपालक को दयाकरी दाऊदंकु राजा भावरे सामुएलଙ୍କ द्वारा अभिषेक कले। 17 वर्ष बयसरे दाऊद जदि देशर राजा होइथिले से कोन परिपक्वतार शासन प्रदान करिथांता कि? कुहंतु, अनुभव न थाई शासन करिवार अनुभव न थाई समग्र देश से छोट बयसरे शासन करिबा कोन सहज कि? बिल्कुल नहीं। से पाइथिबा क्लेश द्वारा, से पाइथिबा कष्टर परिस्थिति द्वारा, तांकरी तिक्त अनुभव द्वारा दाऊदंकर विश्वास दृढ़ होइथिला। दाऊदंकर जीवन ओ आत्मिकता बहुत बल प्राप्त करिथिला। ता फलरे सुवर्ण जुग और सुवर्णर शासन ओ काल प्रदान करिथिला। 100 वर्षर शासन घटिथिला बेले भी दाऊद करिथिबा 40 वर्षर शासन सुवर्ण जुग बोली डका जाए। ताहार कारण कौन माने ईश्वर दाऊदंकु कष्ट द्वारा, क्लेश द्वारा ईश्वर दाऊदंकु आपणा स्वरूप परिवर्तन कले। आज युवक माने से माने साधारणतः कौन चाहती माने सेमानक बॉडी गोटे शेप रे रहिबा दरकार। एहा से माने चाहती कौन कहिले? बॉडी केमिति रहिबा दरकार? एक सुंदर शेप रे रहिबा दरकार। एहा से माने चाहती एबे जेउ माने बॉडी सुंदर शेप रे रहू बोली चाहू अछंती कौन करिबा दरकार? भल भावरे खाइबा दरकार ओ जेबे देखिले तेबे सोइबा दरकार। तेबे आपण जानती कौन हेबो? एबे जाग्रत रे सुनंतु, बॉडी जदि गोटे सुंदर शेप को आसीबा को हेले कौन करिबे? जिम को जाई कुहंतु कौन करिबे? से ट्रेडमिल रे दौड़िबा दरकार। हालिया होई जाउथिबे, श्वास पूरा अधिक होउथिबो, बंद करिबा को इच्छा लागिबो। पाखरे थिबा फिटनेस ट्रेनर कहिबो आहुरी दौड़िबा दरकार, आहुरी दौड़िबा दरकार। श्वास रहिजिबो बोधे, किछि असुविधा नाइ, दौड़ाउथिबो। सेठारे जदि साइक्लिंग अछि माने साइक्लिंग कराउथिबो, स्टेपर थिबो बोले स्टेपर कराउथिबो, वेट्स थिले वेट्स लिफ्टिंग कराइबो। एबे जाग्रत रे सुनंतु, से वेट लिफ्टिंग करिबा बेले तार मुख को टिके देखंतु कौन करू अछि? केही जणे बेकरे पाद रखी चिपिले केमिति हबो देखिछंती कि? से परी बोली कहिबो। एबे पचारु अछि कष्ट पडुछि कि से नाही? कष्ट करूअछि कि कष्ट करूनी? ता दांत किड़िमिड़ी कला बेले जानी पारिबा, तार चित्कार सुनिबा बेले आमे जानी पारिबा। एते कष्ट पडुअछि माने कुहंतु कौन पई? तार बॉडी को गोटे शेप को आनिबा को हबो, तार हाथर मसल्स को शेप को आनिबा को हबो। सेथि पई कौन करूअछि? से जिम को जाई प्रयास करूअछि। यस। एबे जाग्रत रे सुनंतु, जिम को गले सेठारे विभिन्न प्रकारर सेठारे वस्तु गुड़िक रहिबो, विभिन्न प्रकारर सेठारे एक्सरसाइज करिबा निमंते दरकार थिबा इंस्ट्रूमेंट थिबो। सेठा को जाई तमे कौन करिबा दरकार? निज शरीर को कष्ट देबा को हबो। कौन करिबा दरकार? शरीर को कष्ट देबा दरकार। तुम शरीर कष्ट देई गले ही तुम बॉडी फिट रहिबो, से परि सुंदर आकार रहिथिबो। प्रिय भौणी ओ भाई माने, प्रभुंक मध्य गोटे जिम अछि। कौन? प्रभुंकु मध्य गोटे जिम अछि। आमे तांको स्वरूप रे बदलिबाकु हेले आम्भे माने मध्य ईश्वरंकर गोटे क्लेश बोलिबा जिम को जिबा दरकार। आमे से जिम को जिबा समय रे सेठारे थिबा कष्ट होई पारे, क्लेश होई पारे, अभाव अनाटन होई पारे, परीक्षा होई पारे, संकट समस्या होई पारे, प्रतिबंधक प्रतिबाधा, एही समस्त आमकु कौन करे माने आपणंकु ईश्वरंकर स्वरूप को आनिबो। जिम को जिबा लोक माने, सेठारे कसरत करिबा लोक माने ताहा सहज नुहे, बहुत कष्ट। केते अधिक परिश्रम करिबा छड़ा फिटनेस की अबा गोटे शेप आसीब नाही। एते प्रयास करिबार कारण कौन माने? सुस्थ रहिबा लागी,
गोटे फिटनेस रे रहिबा लागी बॉडी एक सुंदर शेप रे रहिबा लागी सेपरि आध्यात्मिक जीवन रे तमे फिट रहिबाकु हेले तमे ईश्वरंकर स्वरूप को आसीबाकु हेले तमे मध्ये किछि परिश्रम करिबाकु हेबो। आज तमे सम्मुखीन करुथिबा कष्ट दुख होई पारे, अभाव होई पारे, आर्थिक समस्या होई पारे। जदि प्रभु तुम जीवन रे एहा अनुमति करि अछंती माने काहीकि करिछंती जानो कि तुमको गोटे अद्भुतकर आत्मिक व्यक्ति रूपे परिवर्तन करिबा पई, तुमको एक अद्भुतकर पिता रूपे, बापा रूपे, स्वामी रूपे, स्त्री रूपे प्रस्तुत करिबा निमंते तमे अनेकंक पई आदर्श ओ आशीर्वाद युक्त होई रहिबा निमंते ईश्वर कष्ट ओ क्लेश, अभाव ओ अनाटन देई एपरि जिम को प्रभु नियंती। सेठारे तुम शरीर क्षय पाइब, सेठारे तुम एक मानसिक व्यवस्था शरीर सेपरि तुम आत्मा विभिन्न प्रकार चाप देई जाउथिबो। काहीकि ईश्वर एही सब तुम जीवन रे अनुमति करंती माने एहा तुमको पतन करिबा पाई नुहे, अनेकंक निमंते आशीर्वाद रूपे परिवर्तन करुअछंती। एही वास्तव आपण माने भूलंतु नाही। गत दिन मानकरे बहुमूल्य वाक्य गुड़िक आमे शुणी आसीअछु। आमे पहुंचिबाकु थिबा स्थान को न पहुंचिबा पाई शयतान विभिन्न चेष्टा करे बोली। दाऊद जेपरि राजा न हुए एथिपाई 13 वर्ष साउल द्वारा शयतान प्रतिबाधा कला, किंतु तापरे दाऊद जिहुदा देश उपरे राजा भावरे अभिषेक प्राप्त कला परे जेपरि शांति रे राजत्व न करि पारंती एथिपाई साउलंक द्वारा अनेक युद्ध आनिला। आपणक जीवन रे चाकिरी निमंते प्रार्थना करुथांती ताहा जेपरि न आसे शयतान चेष्टा करे। विवाह निमंते प्रार्थना करिथाओ किंतु ताहा जेपरि न घटे शयतान चेष्टा करे। गर्भफल निमंते प्रार्थना करिथाओ, आशा करिथाओ, शयतान जेपरि न होए एथिपाई चेष्टा करे। जदि तमे करिथिबा प्रार्थना प्रभु शुणी उत्तर देले, विवाह कराइले कि गर्भफल देले कि निजर गृहटीए गोटे देले, विदेश रे पाठ पढ़िबा निमंते पिलामानकु पठाइले भी तापरे शयतान नीरव रही कौन करिबे से जानो कि चाकिरी करुथिबा तुमको चाकिरी जेपरि शांति रे न करि पारिबो विभिन्न समस्या आणे। गर्भफल प्राप्त कला परे से पिला जेपरि असुस्थ रहे ओ से पिला को रोग आनी देला परे तुमको अस्तव्यस्त कला परि करिबो। विवाह हेला परे स्वामी स्त्री मध्यरे विभिन्न प्रकार मतभेद गुड़ाक आनी दुहिंक मध्यरे से परिवार रे शांति समाधान नथिला परि करे। पिला मानकर पाठ पढ़ा निमंते कॉलेज रे जॉइन हेला परे सेठारे जेपरि पिला माने भलरे पाठ न पढ़ंती विभिन्न प्रकार मंद सांग को आनी पिला मानक भविष्यत विनष्ट करिबा पई चेष्टा करिबो। सेथिपाई प्रिय भौणी ओ भाई माने आमे चाहुथिबा लक्ष्य स्थल को जदि पहुंचिबाकु हेले शयतान आणुथिबा विभिन्न प्रकार प्रतिबाधा ओ प्रतिबंधक रु आमे जय पाइबाकु हेले गोटे मात्र मार्ग प्रार्थनार जीवन। प्रार्थनार जीवन न थाए शयतानर सामना करिबा संभव नाई। सेथिपाई मोर प्रिय प्रभुंक पिला माने व्यक्तिगत भावरे, कुटुंब भावरे, मांडलिक भावरे प्रार्थना जीवन पालन करिबा अति आवश्यक। तमे चाहिथिबा लक्ष्य स्थान को पहुंचिला परे, तमे चाहिथिबा विषय प्राप्त कला परे सेही सबु जेपरि अनुभव न कर, आस्वादन न कर, आनंद न कर, शयतान विभिन्न प्रकार चेष्टा करे। दाऊदंक जीवन रे भी जिहुदा देशर राजा भावरे अभिषेक प्राप्त कला परे शांति रे राजत्व करिबाकु देला नाही। साउलंकर वंश आसी दाऊदंक सहित सबुबेले झगड़ा कले। दीर्घ वर्ष युद्ध लागिबा विषय आमे 3 पर्वर 1 पदरे देखु। शांति रे ता काम करुथिबा समय रे साउल तांक वंश नीरव नहिले। दाऊद को जेमिति हेले गोटे समस्या देबाकु चाहिले सेपरि तुम जीवन रे चाहुथिबा विषयटी घटी गला परे ताहा जेपरि अनुभव न कर, आनंद न कर, एथिपाई शयतान विभिन्न प्रकार परीक्षा कष्ट आणे। सेथिपाई तुम जीवन रे पाइथिबा आशीर्वाद को अनुभव करिबाकु थिबा समय रे शयतान आणुथिबा प्रतिबाधा को जदि जय करिबाकु हेले गोटे मूल ओ प्रधान विषयटी जानी रखिबा दरकार बोली वो आम मानक शिरा प्रशिर रे रहिबा दरकार। जानो कि कष्ट रे थिला बेले नुहे आमे प्रभुंक निकट को आसीबा दरकार ओ प्रार्थना करिबा दरकार। कष्ट दूर हेला परे सुखर जीवन आसीबा बेले आहुरी अधिक प्रार्थना करिबा दरकार। आमे आहुरी प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा दरकार। काहीकि तमे कष्ट पाई अछो तार प्रतिफल रूपे प्रभु तुमको आशीर्वाद करिसंती, किंतु शयतान कौन करिबो माने सेही आशीर्वाद को अनुभव न कला परी से प्रतिबंधक आनिबो। एणु ताहारो जदि सम्मुखीन करिबाकु हेले तुमको प्रार्थनार जीवन दरकार। सेतेबेले तमे करिथिबा परिश्रमर प्रतिफल तमे अनुभव करि पारिबो। बुझी पारिले कि
तुम जीवन रे जहा किछि करिबाकु चाहुछ ताहा प्राप्त करिबा निमंते प्रार्थना करो, प्रभुंकर निकटवर्ती हुओ। ताहा प्राप्त कला परे प्रभुंकर निकटवर्ती होई ओ तांको ठारे प्रार्थना अधिक कर। आहुरी प्रार्थनाशील रूपे बंचिबा दरकार। अर्थ कोन माने प्रार्थना जीवन ओ वाक्य तुम जीवन रे मो जीवन रे श्वास प्रश्वास हेबा दरकार। निश्वास नेबा दरकार, तापरे निश्वास छाड़िबा दरकार। गोटे करी छाड़ी देले मरी जिवो। एबे बुझी पारिले कि निश्वास नहीं जदि न छाड़िले मरी जिवो, निश्वास छाड़ी आउ थरे न नेले मरी जिवो। सेथिपाई मंडली प्रार्थनार जीवन अवहेला कर नाही। तुम सुरक्षा पाई, तुम परिवार पाई, तुम पिलामानंकर पाई एक पालक भावे मु आपणक निमंते प्रार्थना करिबा बेले, उपवास रही प्रार्थना करिबा बेले, तेबे आपणक पाई, पिलामानंक पाई, कुटुंब पाई आउरी केते तमे प्रार्थना करिबा दरकार। गोटिए थर चिंता करंतु बोली अनुरोध करे आगुक बढ़िबा। वर्तमान दाऊद जिहुदार राजा भावरे राजत्व करिबा समय रे पुनर्बार प्रतिबाधा आसिला। कौन माने दुई जण अकामी देखा गले। किए से दुई जण लोक माने कहिले साउलंकर गोटे संतान थिला, से युद्ध को जाए नहीं कि युद्ध करि पारेनी, अकामी लोक। साउल युद्ध को जाए अनेकंकु बद्ध कला और निजे मरीगला, तार पिला माने मध्य मरीगले। सेनापति मात्र युद्ध करिबा को जाई नथिला कि केउठारे से लुचि रहिथिला, से मात्र जीवन रे बंचिथिला। एही अकामी सत सेनापति अकामी साउलंक संतान ए दुई जण गोटे अंडरस्टैंडिंग को आसिले। ताहा कौन माने आमे दुई जण गोटे पोस्ट तैयारी करिबा। कौन से ही पोस्ट माने तमे राजा भावरे सिंहासन रे बस, मु सेनापति भावरे सेनापतिर सिंहासन रे बसिबी, आमे दुहे मिसी देश को विनाश करिबा। सेतिकी तो आज्ञा करि पारिबे। अकामी लोक माने कौन करिबे? देश को विनाश करिबा छड़ा सेमानकु दरकार लोकमानकर सुरक्षा नुहे, सेमानकु दरकार कौन माने सेमानकर पोस्ट यथेष्ट। अब्नेर नामक साउलंकर गोटिए सेनापति दुष्ट व्यक्ति करिथिबा काम ओ तार दुष्ट आलोचना द्वारा देश को राजत्व करिबाकु थिबा दाऊद राजत्व करि पारि नथिला। ता फलरे दाऊद लोकमानकु प्रदान करिबाकु थिबा शासन स्थगित हैला। किछि काल बीती गला परे अब्नर ओ इश्बोशेत दुहिंक मध्यरे कौनसी गोटे कारण हेतु सेमानक मध्यरे झगड़ा हैला। जेतेबेले झगड़ा हैला अब्नर कहूछि मु तो तुमको राजा करी से ही पोस्ट मु देई अछि, मते संदेह करिबो कि, मते अपमान करिबो कि, मते निंदा करिबो कि, देखो मु कोन करबी। 2 वर्ष बीती गला परे 11 गोष्ठी दाऊदंक ठारू दूरे थिला बेले सेनापति होइथिबा अब्नर आसी बहुत चालाकीर सहित दाऊदंक निकट को आसी कहुअछि, हे दाऊद, वास्तवरे तुमे राजा हेबार थिला, ईश्वरंक इच्छानुसारे तुमे राजा हेबार थिला। तुम द्वारा ही लोक माने बहुत शांति समाधान रे रहिबे, एहा मु भल जाने। एणु मु गोटे कथा दउछि, ताहा कोन माने एही 11 गोष्ठी जहा कि तुम ठारू बहुत दूर रे ओ तुम प्रतिकूल रे आम हस्तरे अछि, एही समग्र लोक मानंकु तुम हातरे समर्पिबी, तुमंकु राजा भावरे मु डिक्लेयर करिबी। एपरि कहिबा बेले दाऊद निश्चिंत आनंद कला। केवल संतोष करिबा नुहे, अब्नर नामक एही मूर्ख व्यक्तिंको ठारे थिबा आलोचना कोन माने एबे एही 11 गोष्ठी मु आनी दाऊदंकु समर्पण कली। एणु मते नै डस्टबिन रे तो फिंगी दबनी, मते तो निश्चिंत गोटे पोस्टटी दब। 11 गोष्ठीर सेनापति मु तो रहिबी, एबे तो सेही सेनापति कार्य मु ही करिबी, एबे तो मो पोस्ट चली जीवनी। बहुत चतुर, भल आलोचना। सो 2 वर्ष पर्यंत प्रतिबाधा करी संकटर बंधु होई आसी एबे दाऊदंकु गोटे साहाଯ୍ୟ कला परि देखा जाउछि। बहुत माया व्यक्ति जहाँ हेले भी दाऊद कौन भाबुथिला माने शत्रु होइथिबा व्यक्ति टिकिए देश मते न हेला परि करिथिबा व्यक्ति टिके एबे सही देश मो हस्तरे समर्पण करूअछि, शत्रु होइथिबा व्यक्ति मोर मित्र होउअछि, से परि समाधान हेबा बोली कहुअछि। या ठारू मते आउरी कोन दरकार बोली दाऊद संतोष कला। ता मनरे बहुत संतोष हैला, काहेकि माने प्रभु समग्र देशर राजा भावे मनोनीत कल मात्र एही मूर्ख सेनापति अब्नर नामक एही व्यक्ति इश्बोशेत नामक एक मूर्ख राजा एमाने दुहे एकत्र मिसी देश जेपरि मोर न हुए एथिपाई दूर कले। एबे सेनापति रिंग लीडर गैंग लीडर से निजे समाधान करी देश मो हातरे देउअछि। बहु वर्षरु अपेक्षा करुथिबा एही बड़ भाग्य मो हस्तरे समर्पण करुथिबार आज्ञा तुमको नमस्कार। समग्र देश मो हातरे देउअछ, अद्भुतकर शासन प्रदान करिबी प्रभु।
ତୁମରି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବି ହେ ପ୍ରଭୁ। ବୋଧେ ଏପରି ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ବୋଧେ ଶୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭାତରେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା, ଦାଉଦ ମହାରାଜା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ଅବ୍ନର କି ଆସି 11 ଗୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଉପରେ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରିବି ବୋଲି କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। 24 ଆୱାର୍ସ ସେ ଆସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ନରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଦାଉଦ ବୁଝିପାରିନଥିଲା। ରାତିରେ ତ ଭୋଜନ କଲା, ରାତିରେ ତ ସମାଧାନ ହେଲୁ, ରାତିବେଳେ ତ ଗଲା। ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ସେ ଆଣି ସମର୍ପଣ କରି ମୋତେ ରାଜା ଭାବେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବି କହିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ। ଅବ୍ନରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ ଅବ୍ନରକୁ ହତ୍ୟା କଲା? ସେଇଟା ବି ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା ପଦବୀ ଦେବା ବେଳେ, ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସେଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା? କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଜଣେ ବଡ଼ ସେବକ ଥିଲା। କେଉଁଠାରୁ ସେ ଆସିଲା ଜଣାନାହିଁ। ସଡନଲି ସେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଥିଲେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ମାୟା କରିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ କିଏ ଭୁଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏ ମାୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସଡନଲି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତକର ସେବକ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତମେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ, ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଜଗତରେ 2 ପ୍ରକାରର ବିଧାନ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ବିଧାନ, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ବିଧାନ। 2ଟି ଦଳ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦଳ, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦଳ। ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସମାଜ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ। କାହିଁକି ମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ସମାଜ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସେଦିନ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିବା ଛଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା। ସେଠାକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି, ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏତେ ମହାନ ବୋଲେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କଲା। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେଠାକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକମାନେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ କାମକୁ ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ କଲେ। ସଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ସେବକ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମିଳିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସିଲା, ଉତ୍ତମର ଦିନ ଆସିଲା ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କରିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ତାହା କ'ଣ ମାନେ ସେହି ସେବକ ସଡନଲି ମାୟା ହୋଇଗଲେ, କାହାକୁ ନ ଦେଖାଗଲା ପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗତକାଲି ବଡ଼ କାମ କରିଥିବା ସେବକ, ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ସେବକ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସେବକ ଯେବେ ସଡନଲି ମାୟା ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ସେବକ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବୋଲି। କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେ ସେବକ? କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେ ସେବକ? କେଉଁଠାରେ? ସାରା ଦେଶ ଖୋଜିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଖାଯାଇ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? 24 ଆୱାର୍ସରେ ସେ ସେବକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା, କାହିଁକି ଆସିଥିଲା, କାହିଁକି ଆସି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଲା ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ ବୁଝିପାରିଲେନି। 24 ଆୱାର୍ସରେ ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ବିବାହ ବୟସ ଆସିଲା। ବିବାହ ବୟସ ଆସିଲେ
ସେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କଲା। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ମିଳିଲା ବୋଲି ସେ ଆନନ୍ଦ କଲା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ବୋଲିବା ଆଶାରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଅଛି। ପିଲା ଆଜି ଜନ୍ମ ନହେଲେ କେବେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜନ୍ମ ହବ। ମତେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀ ତ ମତେ ମିଳିଅଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଡନ୍ଲି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି 4 ଜଣ ଆସିଲେ। କଣ ହେଲା? ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା। ଏମିତି କଣ ମରିଗଲା? ଅତି କମରେ 30 ବର୍ଷ ତ ତାର ନାହିଁ, ଏମିତି କଣ ମରିଗଲା? ମା, ସେ ମରିଗଲା ମା, ତା ଶବ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। କଣ କହିବ ଜଣା ନାହିଁ, କଣ କରିବ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଗୃହିଣୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପଟରେ କାନ୍ଦିବା ବେଳେ, ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଅନାଥ ହେଲା। ଜୀବନ ତାର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ସଡନ୍ଲି ସ୍ୱାମୀ ହରାଇବା ଲୋକେ, ସଡନ୍ଲି ସ୍ତ୍ରୀ ହରାଇବା ଲୋକେ, ସଡନ୍ଲି ପିତା ମାତା ହରାଇବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କି? ଆମ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ଲୋକେ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିବା, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଥିବା, ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିବା ବାପା ସଡନ୍ଲି ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ମା ସଡନ୍ଲି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। କେତେ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମା 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିଲା। ଶାଶୁ 3 ଗୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିଲା। ଜଣକର ଥିଲା 4 ବର୍ଷ, ଆଉ ଜଣକର 8 କି 9 ବର୍ଷ ଥିଲା। 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା। ମା ନଥିବା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, ମା ନଥିବା ପିଲାମାନେ। ମା ନଥିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ଭାବିବା କୁହନ୍ତୁ? ବାପା ମରିଯାଇଛି ଭାବିବା। ତେବେ କଣ ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ। କଣ ହେଲା ମା କୁହ? ପଳେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ଜଣକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ହିଁ ଦରକାର କହିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯାଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଅତି କମରେ ଜନ୍ମଦାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖ ପାଇଁ, ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। କେହି ଜଣେ ବାହାରିଥିବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଯିବା ବିଷୟ କଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁ? ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ପଚାରି, ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ପଚାରି, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋହରେ ପଡ଼ି, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ମୋହରେ ପଡ଼ି, ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନ ପଚାରି, ଏହି ପ୍ରକାରର ବାପା ମା ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କହୁଅଛି ତୁମ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ନଥିଲା। ସତରେ ତୁମ ପରି ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରିବାର ନଥିଲା। କାହିଁକି ମାନେ ବିବାହ କରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ବିନାଶ କରୁଅଛ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ ତୁମେ ବଜାରକୁ ଟାଣୁଅଛ। କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ହେ ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ଅଦ୍ଭୁତକର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୟତାନକୁ, ଶୟତାନର ଆଲୋଚନାକୁ ଯେପରି ଆମେ ଟିକିଏ ବି ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ, ବାପା ସାହସର ସହିତ ତୁମକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଶରଣ ନେଇ ଶୟତାନ ଓ ଶୟତାନର ମନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ପାଇବା ଦରକାର। ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୟତାନକୁ ପରାଜୟ କରି ଉତ୍ତର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି, ତୁମେ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ି ନ ଯାଇ ତୁମରି ମହାଦୟା ପ୍ରକାଶ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ବାପା, ଆମେନ୍। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାଲଭରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।